Hello everyone, মই আমাৰ জামিয়াৰ মংগা মেক্স ব্লগতে সব মানুহকে ওয়েলকাম কৰি আছে আৰু ইছো মৰম সালাম জনাই দি আছে তো বেছি দিন হে ভিডিও আপলোড কৰিবলৈ পাৰি আছে দেই চেনেলতে কিলে মানে মই লাগা চেনেলটো ইউটিউব কামৰা বন্ধ কৰি না ৰাখি দিছে তো 2 সপ্তাহ নিমিতে ইটো কাৰণে ইকো কৰিবলৈ নাপাৰি না তাকিছে তো আজি খুলি দিছি তাই কামৰা তো পিছে খুশি পাই আছে तो आज वीडियो चुटिका लोग ना यासे तो आज ला वीडियो तो ले फीवर दे कुंदु एंटीबायोटिक दिबो पारबो इतो ला होबदे तो एंटीबायोटिक तो की আছে বলি তো সব মানুহ জানি আছে না ইটো কি কথা হয়ে আছে ইটো কিতিয়া মগলা বডি ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন হবো ইটো তামতে খা লাগা এটা থাওয়াই আছে ইটো না তো कितिया मोगन फीवर ओलाबो फीवर ओलाय ना इटु तामदि मोगन सप्राय दो खाला का तावाय इटु पैरासिटामोल 500 mg नोदि दो 650 mg तो खाय ना तो इटु खाय गिना बि नि टिक নহয় कितिया बदो हैना নহয় 2 दिन 3 दिन 4 दिन और कितिया बदो एक हफ्ता इनाबि हो जाए पोकार ना बोले भी इटु कान तावाय खाय ना बि टिक नोवा बि हो जाए इटु तामदि मोगन बेसिबाग डॉक्टर की जाए ना तो डॉक्टर लेके जाएगी ना जो हमसे डॉक्टर बरा ब्लड टेस्ट करो भी लेके दी तो जो हमसे डॉक्टर बरा सीबीसी करो लेके दी ना तो मोहन सीबीसी भी चेक करी लो इतो हमसे सीबीसी रिजल्ट भी ठीक आए ना इतो हमसे डॉक्टर काम बरा एंटीबायोटिक का बोले भी लिखे थे ना जो हमसे डॉक्टर बरा एंटीबायोटिक तो की लिखे थे फीवर टे का बोले लगा तो इतो को আৰু কোনটো ভাল আছে এন্টিবায়োটিক ফিভাৰ দে খাবলৈ লাগা তো ইটো ক'ব দে তো মই তো তাৱাই কান্দো তো মই ইয়াতে ওপৰত দেখাই থাকিব তো আপুনি কান্দো চাই ল'ব তো চলো ফিভাৰ দে सबसे ভাল वाला एंटीबायोटिक तो কোনটো আছে বলে তো ইয়াতে ওপৰত চাই ল'ব ইটো সিফিক্সেম 200 mg ইটো আছে আৰু মাৰ্কেট তে তালাকা ব্র্যান্ড নেম अलग তে পাবো ইটো নিচে দি আছে महासेफ और दूसरा इतो भी अलग ब्रांड नेम दे इना पाबो ना तो इतो फीवर दे किला लगा एंटीबायोटिक सबसे पाल वाला इतो আছে और इतो किना काबो बोले तो इतो 2 बार काबले पारबो एक दिन मॉर्निंग इवनिंग खा बिजिते ना इना काबले पारबो और इतो एज लिमिट 14 इयर्स इन अबव लगा कोई আছে ना और नेक्स्ट डे कुंदो আছে बोले तो टिपोडॉक्सिन और ताई लगा ब्रांड नेम तो अलग मार्केट ते पाबो मोनोसिफ ओ इतो इसे पाला से ताला ब्रांड नेम इना पाबो मार्केट ते तो इतो भी सेम आगे दे को निसना एक दिन 2 बार खाबले पारबो मॉर्निंग इवनिंग तो इतो भी एक एंटीबायोटिक फीवर नेम ते बेसी पाल एक আছে और नेक्स्ट तो कोनतो আছে बोले तो सिप्रोफ्लॉक्सिसिन इतो भी एक बेसी पाल एंटीबायोटिक तावाय আছে दे फीवर लगा और इतो भी मार्केट ते अलग ब्रांड नेम बरा पाबो इतो भी सेम कि ना काबो कोले 2 बार काबोले पारबो इतो भी मॉर्निंग एंड इवनिंग तो चलो और नेक्स्ट डे एंटीबायोटिक कोनतो আছে बोले तो क्लिंडामाइसिन इतो भी एक फीवर लगा एंटीबायोटिक इसे पाले एक আছে इतो भी मार्केट ते अलग बेसी আছে आजिकाली तो तावय ना तो नि মই ইতিয়া তো ব্র্যান্ড নেম দেখা তো नि कमान ना लो ভাল लगा দেখা আছে मार्केट ते तो अवेलेबल पाबो तो इतो भी एक एंटीबायोटिक फीवर लगा बेसी पाले का আছে और इतो भी काबोले लगा तो सेम 2 टाइम्स मॉर्निंग इवनिंग काबोले पारबो दे और लास्ट डे एक काबो इतो আছে ऑफ्लॉक्सिसिन আছে इतो भी एक बेसी पाल एंटीबायोटिक फीवर लगा আছে और इतो भी मार्केट ते अलग नाम बरा ताला ब्रांड नेम अलग बरा पाबो इतो भी एक फीवर लगा फीवर ते किला एंटीबायोटिक एक बेसी पाल আছে तो इतो वन আছে फीवर ते फीवर आइना पिसी दिन नरोका तंते इतो कन एंटीबायोटिक तो पैरासिटामोल के खिलाय दे ना और एंटीबायोटिक लगा साइड इफेक्ट तो की दिया से बोले तो सब दवाई दे इनी हुरुमुरु साइड इफेक्ट तो इनी थाके तो एंटीबायोटिक लगा भी साइड इफेक्ट तो 2 3 दिखे पाए तो कुंदो আছে बोले तो नंबर 1 আছে लूज मोशन ना डायरिया हो जाए और सेकंड बोले स्किन रैश ना हो जाए और
তার নসিয়া হয়ে যায় উল্টি গান কি গানা এনা ইনি কোনোবা দে এনাকা সাইড এফেক্ট ঠিক হব পারে তো ইটো গান আছে আৰু আপনি গান ini কোনোবা ফিভার বেশি দিন হয়ে আছে বলে তো এন্টিবায়োটিক এনাকা খাবলে পারবো ইটো গানটো অলবি ইটো ইনি না খাই না তো ফার্স্টলি ডক্টর গানকে কথা হতে করি না নলি তো ফার্মাসিস্ট গানকে কথা হতে করি না খাইলে হি ভাল আছে দে না জানা দি আছে তো চলো হোপ আছে ভিডিও ভালো লাগে শেয়ার করি না তো লাইক করে দিবি শেয়ার করে দিবি আর চ্যানেলকে কোনোবা নতুন আছে করে সাবস্ক্রাইব করে দিবি দে আর টাইম না পাই আজি ভিডিও বেশি মই কালি বসং একটা ভিডিও আনিব তাতে কব কিলি টাইম না পাই কতি বিজি আছে ভিডিও করে দিব আর এটা তো চলো নেক্সট ভিডিওতে লগ করব দে বাই বাই